राखी पूर्णिमा को नहीं आमर भारतर विभिन्न स्थान में विभिन्न प्रकार अजब परंपरा रही जेभली भाव में आम सीना राखी पूर्णिमा भाव में रक्षाबंधन सर्वत्र प्राय पालन अधिकांश स्थान में किंतु केतेक निर्दिष्ट अंचल में यही पर्वगुड़ी को से जो निर्दिष्ट राज्य में अलग भाव में पालन कराए जेभली भाव में नारिकेल पर्व पालन कराए गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्णाटक यही सब राज्य मानक जो धीवर संप्रदायर जो मैंने मत्स्यजीवी से माने वरुण देवता पूजा अर्चना करती नारिकेल अर्पण करती समुद्र में भसई दियंती नारिकेल को हलदिया वस्त्र रे आवृत करी तार पूजा अर्चना करने सहित समुद्र कूल जो धीवर परिवार पुरुष स्त्री माने एकत्रित होई से कौन करती ना वरुण देवता उद्देश्य नारिकेल अर्पण करती समुद्र को अर्पण करती सुरक्षा प्रदान करेंगे वर्ष सारा जो जीविका किभली भाव में सुरुखुर एवं कौन सी बाधा विघ्न से आसब ना समुद्र तार जो कराल रूप माने निकट में देखेबे ना यही उद्देश्य समुद्रर अधिपति जे कि वरुण देवता उद्देश्य ये जो पर्वटी नारिकेल पर्व बा कहुए नारियल पूर्णिमा बा नारिकेल पूर्णिमा यही भाव में पालन कराए से अंचल आहरी रही आहरी माने जो यज्ञ सूत्र धारण करती केतेक ब्राह्मण परिवार मध्य पालन कराए आहरी अनेक अजब परंपरा रही से संपर्क में जाना आउ उत्तर भारतर केतेक अंचल में काजिरी पूर्णिमा भाव में पालन कराए फसलर देवी भाव में से जो देवी को पालन कराए उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश यही सब अंचल में पालन कराए आउ दक्षिण भारत में अबनी पर्व भाव में पालन कराए ओडिशा केतेक अच्छा जो ब्राह्मण माने आमर ब्राह्मण शासन में ताको श्रावणी वेद उपाकर्म भाव में पालन कराए यज्ञ पवित्र जो धारण करती ब्राह्मण मैंने दिन तेणु यही भाव में पालन कराए आहरी एक रही परंपरा जे आमर भारत में यह एक मंदिर रही से वर्ष सारा बंद केवल ये जो राखी पूर्णिमा दिन से जो मंदिरटी खोल एवं राखी पूर्णिमा सूर्य अस्त होगा मात्र से जो मंदिरटी पुणी वर्ष सारा से बंद हो एक मंदिर रही केवल राखी पूर्णिमा दिन से खोलार तार कारण आउ एक रही स्थान जो स्थान कि आमर भारतर माने केवल गोटे दिन नुह राखी पूर्णिमा दिन नुह से 3.5 मास धरिकी राखी पालन रही तार परंपरा जे जार सुविधा अनुजाई 3.5 मास ये जो अवधि भितर से मैंने आसी रक्षाबंधन करें आउ एक स्थान रही आमर भारत में रक्षाबंधन में चारा बंटन कराए जो माने जहाँ को राखी बांधे प्रथमे विभिन्न गचर चारा बंटन कर सारा पर मस्तक से जो चारार किसी अंश रखिदे राखी बंधा जाए से भाई परंपरा रही किंतु आम तो गच को तो राखी बंधा जाए ना आमर ओडिशा रे जो आदिवासी जो अंचल से माने तो जंगल में बास करती गच को सुरक्षा देवा उद्देश्य गचरे रक्षा सूत्र बांधती से भाई भाव में गचर सुरक्षा उद्देश्य ये एक रक्षा बंधन रही भारत एक अजब परंपरा आउ एक स्थान रही जो कि दीर्घ प्राय माने 1000 वर्ष है 1000 वर्ष ऊर्ध्व हम से राखी बंधन करा ये एक नरसंहार से स्थान में होता जहाँफल कि से दिन से जो राखी पूर्णिमा दिन एक नरसंहार हो माने बहुत लोकंकर से ग्रामर माने से अंचल अनेक लोक मृताहत होते तेणु से दिन ठारू प्रतिज्ञा कर ग्रामर आदिवासी मैंने से दिन ठारू ये जो कलंकित दिनटी जहाँकि राखी पूर्णिमा से आउ पालन करेंगे ना से दिन ठारू से अंचल आउ राखी पालन करा जाऊ ना आउ ये जो मंदिरटी केवल जो राखी पूर्णिमा दिन खोलुची से जो मंदिरटी हूँ आमर उत्तराखंडर चामेली जिला अंतर्गत एक ग्राम पहाड़ी अंचल मान एक दुर्गम ग्राम जहाँकि सेटा हूँ शेष ग्राम सेटा हूँ बारसा से बारसारू सेठारू 10 किलोमीटर पूर्व को से गले से बारहाटिया पर्वत से जो पर्वत उपरे अच्छा किए ना बंशी नारायण महादेव माने से अच्छा पूजा पाती से एवं से जो बंशी नारायण मंदिर रे प्रथमे जो राखी पूर्णिमा दिन से भौणी मैंने राखी बांधा पर से बंशी नारायण को राखी बांधा पर भाई हाथ में राखी बांधती आउ 8म शताब्दी में ये जो मंदिरटी निर्मित होता सेठारे 10 फुट उच्चर ये जो बंशी नारायण चतुर्भुज मूर्ति से रही एवं राजपूत माने से माने ये जो मंदिर पूजक भाव में से अच्छा कहुए एठारे भगवान विष्णुकर जो बामन अवतार होता तेणु बामन अवतार ये मुक्ति मिलता कहुए तेणु प्रत्येक घर से ये जो लहुणी अणा जाए ये जो मंदिर खोला ये जो राखी पूर्णिमा दिन लहुणी अणा जाए प्रसाद प्रस्तुत कर ठाकुर को अर्पण करा जाए
ଏବଂ ତାପରେ ସେଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ତାପରେ ବିବାହିତା କିମ୍ବା ଅବିବାହିତ ଏଇ ଯେଉଁ କନ୍ୟାମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବଂଶୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମାନେ ବଂଶୀ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବିଷ୍ଣୁ ସହିତ ସେଠାରେ ମହାଦେବ, ଗଣେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବନଦେବୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଏ ଯେଉଁ 3.5 ମାସ ଅବଧି ତାଙ୍କର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା, ସେଭଳି ଏକ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି 3.5 ମାସର ଏଇ ଯେଉଁ ଅବଧି, ଯାହାକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଛୟଲାନା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ 3.5 ମାସ ଧରିକରି ରାକ୍ଷୀ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ଅମାବାସ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ମାନେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୁହଁ, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ତାଙ୍କର ପର୍ବ ଚାଳେ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା କରିକିରି ସେ ତାଙ୍କର ବାପା ଘରକୁ ସେ ଆସନ୍ତି। ଏବଂ କେତେକ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କୌଣସି କାରଣରୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ 3.5 ମାସର ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟଟି ରହିଲା, ସେମାନେ ଆସିକରି ଘରେ ତ ତାଙ୍କର ଭାଇ କିମ୍ବା ପୁତୁରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନେ ପରିବାରର ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆସବାବପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କବାଟ, ଖଟ, ଆଲମାରି ଏସବୁରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିବାହିତା ଝିଅ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବିବାହିତ ଝିଅ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବାପା ଘରକୁ ଆସିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାରେ। କେତେଜଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାପା ଘର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଯିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରାୟ 10, 15, 20 ଜଣ ଲୋକ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେଇଠାରେ। ଏବଂ ସେଇଠାରେ ସେଇ ଯେଉଁ କନ୍ୟାର ଯେଉଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଲି ଦେଇଯିବା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସିକରି ଭଉଣୀ ଆସିକରି ତାପରେ ତାଙ୍କର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି କ'ଣ ନା ସେଠି ଚାରା ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ସେଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି ହେଉଛି ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ର ରହିଛି ସେଇଟା ଭୋଜଲି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଚାରା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ରାକ୍ଷୀରେ। ସେଠି କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଟୋକେଇରେ ମାଟି ଆଣିକରି ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଚାରା ଗଛ ସେମାନେ ସେଥିରେ ଦିଅନ୍ତି। ଗହମ କିମ୍ବା ଯଅ, ମୁଗ, ବିରି ଆଦି ମଞ୍ଜିକୁ ସେ ବୁଣନ୍ତି। ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିଲା। ସପ୍ତାହେ ପରେ ସେଥିରୁ ଗଜା ହୋଇକରି ଗଛ ବାହାରିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ 3 ରୁ 6 ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲମ୍ବ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ସମୟରେ ତାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଚାରାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ସେ କିଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଚାରାକୁ ବା ଗଜାକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କାନରେ ମଧ୍ୟ କଷି ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ପରଦିନ ଝିଅମାନେ ସେମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଭୋଜଲି ବା ଟୋକେଇରେ ଥିବା ସେ ଚାରା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ଗାଁ ସାରା ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ତାପରେ ତାକୁ ନଦୀରେ ତାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁତାରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆଉ ନାଁ ଧରି ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ। এইভাবে ভাবে পরম্পরা রয়েছে। তাপরে সেমানଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କର ଭୋଜି ଭାତ ସେଇଠି କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ସେଇଠାରେ ମାନେ 1291 ମସିହାରୁ ସେଠାରେ ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ମାନେ ବନ୍ଧନ ପାଳନ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ରାଜସ୍ଥାନର ପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ଥାନର ପାଲି ଗ୍ରାମର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଲିବାନ। ଯେଉଁ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଲା, ବଡ଼ ଧରଣର ମାନେ ନରସଂହାର ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ସେତେବେଳେ ମୋଗଲ ଶାସନ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଫିରୋଜ ଶାହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ହେଲା, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଏତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଯେ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ 50 କେଜି ଓଜନର ପଇତା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର 3340 କେଜି ଓଜନର ଚୁଡ଼ି ମାନେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକରି ରହିଲା। ଏତେ ଲୋକ ମାନେ ନରସଂହାର। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ନରସଂହାର ପରେ ପୁରା ଗ୍ରାମ ପୁରା ଖାଲି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାପରେ ସେମାନେ ସେଇଠାରେ ନ ରହି ସେମାନେ ଜୟସିଲାମରକୁ ସେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ତେଣୁ ସେଠାକୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପର୍ବ ତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ଶପଥ ନେଲେ ଯେ ଆଉ ସେମାନେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଆଉ ସେଇଠାରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ ପଇତା ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକରି ରହିଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ପଇତା ଏବଂ ଚୁଡ଼ି ସେ ସ୍ମାରକୀ ଭାବରେ ପାଲିଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ରଖାଯାଇଛି।